आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आदाब सच वाला जी। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, मैं ठीक हूँ सर। अच्छा, आज हम सूरह निसा की आयत नंबर 102 का मुताला करेंगे। जी सर। इसमें लिखा है, वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलात फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक वलियअख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलतअति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू मअक वलियअख़ुज़ू हिज़्रहुम व अस्लिहतहुम वद्दल्लज़ीन कफ़रू लौ तग़फ़ुलून अन अस्लिहतिकुम व अम्तिअतिकुम फ़यमीलून अलैकुम मैलतन वाहिदह वला जुनाह अलैकुम इन कान बिकुम अज़म मिन मतरिन औ कुन्तुम मरदा अन तदअू अस्लिहतकुम व खुज़ू हिज़्रकुम इन्नल्लाह अअद्द लिलकाफ़िरीन अज़ाबन मुहीना। अच्छा देखें, अब इतनी लंबी चौड़ी आयत में क्या बातें आई हैं, और इस पर मौदूदी साहब भी जो है 3 फुटनोट लिखे हैं। उनका कहना यह है, ए नबी, जब तुम मुसलमानों के दरमियान हो और हालत जंग में उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो तो चाहिए कि उनमें से एक गिरोह तुम्हारे साथ खड़ा हो और असलहा लिए हुए हो, यानी आमिनेशन, हथियार जो है अपने साथ रखता हो। फिर जब वो सजदा कर ले तो पीछे चला जाए, और दूसरा गिरोह जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी है आकर तुम्हारे साथ पढ़े और वो भी चौकन्ना रहे और अपने असलहे लिए रहे, अपने हथियार लिए रहे, क्योंकि कुफ्फार इस ताक में हैं कि तुम अपने हथियारों और सामान की तरफ से जरा गाफिल हो तो वो तुम पर एक बारगी टूट पड़े, तुम पर एक बारगी टूट पड़े। अलबत्ता अगर तुम बारिश की वजह से तकलीफ महसूस करो या बीमार हो तो असलहा रख देने में मुज़ायका नहीं, मगर फिर भी चौकन्ने रहो। यकीन रखो कि अल्लाह ने काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब मुहैया कर रखा है। जी, जी, ये अरबी में भी नमाज पढ़ने की बात लिखी है या फिर वही अकीमुस्सलात सलात वाला है, वो कायम करने नहीं, वाला? यहाँ पर अकीमुस्सलाह का लफ्ज नहीं आया। इस आयत में सलात का सल्ला युसल्ली का वर्ड आया है। अब ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि कुरान असल में ये इस लफ्ज को लेकर कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर आयत के शुरू में ये सलात के साथ इकामत का लफ्ज जरूर आया है, मगर बाद में एक दो जगहों पर जो है ये इस आयत के अंदर जो लफ्ज आया है उसके साथ जो है इकामत का लफ्ज नहीं है। ठीक है, अब इसमें यह कहा गया है कि ए नबी, जब तुम मुसलमानों के दरमियान हालत जंग में नमाज के लिए उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए अगर खड़े हो। अब मुश्किल कुरान की यह है कि वो अपनी बात को सादा लफ्जों में आम फहम अंदाज में समझा नहीं पाता। अच्छा, ऐसा क्यों है? इसलिए कि कुरान जिस वक्त बोला गया था, कुरान की अपनी बोली में ये नमाज को लेकर जिसे आज हम कहते हैं, उस पर कोई वाज़ेह जो है सोच अभी नहीं थी कि कैसे कैसे करें, क्योंकि ये आज जिस शक्ल में दीन हमारे पास है ये ऑर्गेनाइज्ड वे में है। अभी उस जमाने में एक एक चीज जो है अभी अंडर डेवलपमेंट थी। खुद नबी को भी नहीं पता था कि क्या करना क्या नहीं करना, जिस वक्त उसके दिमाग में जो आता वो कर देता था, समझे। तो यहाँ पर भी वो उस मफहूम में जो है जो जो हम कहते हैं कि इकामत सलात का एक्चुअल मतलब क्या है, वो आपको कुरान से जो है वाज़ेह तौर पर सामने नहीं मिलेगा। यहाँ इस आयत में 2 बार लम युसल्लू फल युसल्लू का लफ्ज आया है, और ऊपर एक जो है इसी आयत में सजदू का लफ्ज आया है। इससे समझ नहीं आता कि जो है इसमें असलहा, इसमें सजदा,
اس میں صلات، اس میں اقامت، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے ہتھیار ہے، اس کے بعد چوکنے رہنا ہے، پھر مارنا ہے، جنگ ہے. یہ پوری کی پوری باتوں کو اس آیت کے اندر گڑمٹ کر دیا گیا. میں اصل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بینگ مسلم اگر آپ کے اس سوال کا جواب میں تلاش کروں تو وہ مجھے یہاں نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہاں اقیم الصلاۃ اور صلاۃ قائم کرنا یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس میں ترتیب سے ان کے مطابق کہ اس میں تو تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ اگر دو رکعت پڑھ رہے تو پھر پیچھے کچھ لوگوں نے پہرے پہ رہنا، پھر کچھ نے آنا بعد میں. نہیں، اس میں دو رکعت کی بات نہیں ہے. رکعت کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، رکعت قرآن میں نہیں ہے. پہلی بات تو رکعت، اب یہ جو ہے یہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں، مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رکعت پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو. اصل ایکچوئل ٹیکسٹ میں نہیں ہے وہ رکعت کا. اس میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ اور جب تو قائم کرے ان کے لیے صلات، اور جب تو قائم کرے ان کے لیے صلات تو فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، تو جو ہے ایک جماعت کھڑی ہو جائے ان میں سے مَعَكَ تیرے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور اپنے ساتھ اپنے ہتھیار کو بھی لے لے. فَإِذَا سَجَدُوا اور جب وہ جو ہے سجدہ کر لیے، جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو جو ہے وہ سجدہ کرنے والے کیا ہیں، وہ پیچھے چلے جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى اور ایک دوسری جو ہے جماعت، یعنی دوسرا گروہ وہ آئے جو لم یصلوا تو جو ہے جو ابھی جو ہے صلات نہیں کیے تھے، تو فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وہ تیرے ساتھ آ کر جو ہے صلات کریں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنی تیاری اور اپنی ہتھیار کو بھی اپنے ساتھ رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو ہے وہ جو کافر ہیں وہ ان کی کوشش یہ ہے، یہ ان کی خواہش یہ ہے، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ تو اگر تم جو ہے تمہارے ہتھیار اور تمہارے مال و اسباب سے اگر تم غافل ہو جائیں، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً تو تمہاری طرف کیا کریں گے، آگے بڑھ کر حملہ کریں گے. یعنی اچانک حملہ یا ایک دم حملہ، ایک ہی وقت میں یکمشت حملہ کر دیں گے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور تم پر جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى کہ اگر تمہارے پاس جو ہے کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، مِن مَطَرٍ بارش کی وجہ سے، أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ یا اگر جو ہے تم مریض ہیں، کوئی جو ہے تمہارے پاس کوئی بیمار ہے، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ تو جو ہے تم اپنے ہتھیار کو نیچے رکھ دو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اور جو ہے اپنے آپ کو چوکنے رکھو، تیار رکھو. إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا کہ اللہ نے کافروں کے لیے بہت ہی جو ہے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے معاملے میں اتنی مشکل ہو رہی ہے، یہ سارا جو ہے ایک پیچھے جا رہا ہے، ایک آگے جا رہا ہے، تماشے کرنے کے بدلے میں اللہ یہاں پر فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا بھائی؟ کیوں نہیں بھیجا؟ وہ جو 5,000 3,000 جی میں اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں جماعت کا ذکر آ گیا، جماعت کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ذکر آ گیا، سجدوں کا ذکر آ گیا، اور دوران سجدہ دوسروں نے ایک جماعت نے آگے آنا لڑنے کے لیے یا پروٹیکشن کے لیے. تو اس میں سجدہ آ گیا، جماعت آ گئی، اور پڑھنا بھی آ گیا نماز کا. مطلب نماز. اچھا دوسری چیز، اس دور کے یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، یہ عمل کر رہے ہیں، تو وہ عملاً یہ نماز کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ سلسلہ کبھی ٹوٹا نہیں نا، آج تک وہ نماز پڑھی جا رہی. نماز کیا کیسے پڑھنا ہے یہ سوال سامنے آتے ہی جو پریکٹس میں ہے وہ چیز سے ہم کو ریلیٹ کر رہے ہیں. اس لیے مطلب بینگ اے مسلم میں یہ بتانا چاہ رہا کہ نماز پڑھنے کا اس میں آ گیا پورا. نہیں، نماز پڑھنے کا آ گیا تو آپ یہ کیسے کریں گے؟ سجدے کا کیا مطلب ہے؟ صلات کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو نہیں آیا نا. سجدہ تو ماتھا ٹکانا، یہ تو ہے نا ہر جگہ سجدے کا ذکر، اردو میں بھی ہے اور بھی زبانوں میں سجدہ جو ہے. نہیں، یہ اصل میں اردو میں جو ہے ہم عربی ہی سے لیے نا بھائی. سجدے کے یہ معنی جو ماتھا ٹکانا کیا قرآن سے ثابت ہوتے ہیں؟ نہیں ثابت ہوتے بھائی. جب سجدے کے معنی ماتھا ٹکانا ہے تو پھر رکوع کے معنی کیا ہے؟ رکوع کے معنی کیا ہے؟
بھئی جب آپ جو ہے جب سجدہ اور جو ہے رکوع کا ترجمہ کریں گے تو دونوں کے معنی جھکنا ہے. اور پھر دیکھیے یہ بات یہاں یہ ساری یہاں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے بھئی؟ جب اگر دیکھیں یہ عمل واقعی ایسا کچھ ہے تو اس کے بدلے میں عام حالات میں ایک جو ہے ایک مسلمان ایک مومن پر صلاۃ کیسے ہوتی ہے اس کی کہیں کچھ تو وضاحت آ جاتی ہے. اب یہ جنگ کی حالت ہے، ایک پیچھے جا رہا ہے، ایک آگے جا رہا ہے، ایک جھک رہا ہے، ایک کھڑا ہوا ہے، ایک جو ہے وہ ہتھیار لیا ہوا ہے، چوکس بھی ہے. یہ سارا معاملہ کھچڑی کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ اس میں جو کچھ ہے کیا ایک مومن کے لیے اس کی زندگی میں ایسے حالات ہوتے ہیں؟ نہیں، جب یہ تو نہیں فوجیوں ہوتے کی تو بات اس ہو کو رہی. نہیں دیکھیں بھائی، جب ایک مومن کے لیے اس کی پوری زندگی شاید یہ اس طرح کے حالات اس کو پیش نہ آئے تو ایک ایسی بات کو اتنی تفصیل کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تفصیل کے ساتھ آ گئی تو اس کو بیان کرنا، لیکن جو ایک عام انسان کے روزمرہ کی زندگی کا عمل ہے جس کو آج ہم جو ہے صلاۃ کہتے ہیں، اس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے. کوئی ذکر نہیں ہے. کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنا ہے، کب کون سے وقت میں پڑھنا ہے، کتنی نمازیں پڑھنا ہے، کوئی ذکر نہیں ہے. سارا معاملہ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں جو باتیں آئی ہیں نا اس سے کوئی بھی عمل ثابت نہیں ہوتا. اب اگر جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ اسلحہ، اس کے ساتھ ہتھیار بھی ثابت ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ چوکنا رہنا بھی ثابت ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے کوئی آگے جا رہا کوئی پیچھے جا رہا. یہ عجیب معاملہ ہے بھئی. اس آیت ساتھ کا ساتھ ایک عام انسان کی زندگی سے جیسے کیا تعلق بتاؤ، کیا تعلق ہے؟ جیسے اے لوگوں، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے، ہاں، ویسے ہم نے تم پر 5 وقت کی نماز فرض کر دی ہے. 5 وقت یہ کی نہیں نماز آیا کہیں. فرض کر دی ہے یا پھر اس کے اوقات ہیں فلاں وقت میں تم کو 5. اچھا جہاں بھی جو ہے اب ہمارے مومن بھائی کہیں سے لے کے آئیں گے نا، ایک جگہ ایک بات کسی آیت میں آئی ہے، پتہ نہیں وہ جو ہے کوئی سورہ جو ہے طٰہٰ میں ہے، اور ایک آیت آئی ہے سورہ بقرہ میں، اور ایک آیت آئی ہے جو ہے سورہ نبا میں، اور ایک آیت آئی. اچھا اس سے وہاں سے کچھ لیے، یہاں سے کچھ لیے، یہاں سے کچھ لے کر جو ہے وہ پوری طرح سے ہوتا نا، وہ جو ہے کیا ہوتا ہے بچے جو کھیلتے دیکھیے، وہ جو ہے کہیں سے ٹوٹے پھوٹے چیزوں کو جوڑ کر ایک تصویر بنانی ہے اور اپنی مرضی کی تصویر بنانی ہے. یہ معاملہ ہے قرآن جی، کا. اب سورہ بقرہ میں اور یہ سورہ نساء میں تو یہ جنگ کے حالات اور نماز کی بات، یہ کوئی تک ہی نہیں بڑھ رہا. سورہ نساء میں کیا لینا دینا اس کا؟ میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا، میں اپنی کتاب میں اس پوائنٹ کو بھی لکھا ہوں کہ آیتوں کی بے ڈھنگی اور جو ہے بے ترتیبی اور جو ہے بے ربطگی تو خیر اپنی جگہ ہے ہی. وہ سورت امریکہ میں نے جو ہے اس کو واضح کر دیا. میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا کہ سورتوں کے جو نام رکھے گئے ہیں وہ بھی اتنے بے ڈھنگے ہیں، اتنے بے تکے ہیں کہ اب اگر وہ اس کے سورتوں کے ناموں کی سورتوں کی جو وجہ تسمیہ ہیں، جو ان کے نام رکھنے کی جو وجہ ہے، اس پر اگر غور کریں کہ کتنا نامعقول اور کتنا نالائق معاملہ ہے، تو اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے تو سورہ نساء پر غور کر لے. سورہ نساء وہ سورت ہے کہ جو ہے ہماری خواتین کو یہ بہکانے کے لیے، یہ جو ہے ان کو چپ کرانے کے لیے کہ بھئی دیکھو تمہارے لیے تو اللہ نے جو ہے ایک خاص طور پر تمہارے اعزاز میں، تمہارے آنر میں ایک جو ہے سورت اتاری ہے اور اس کا نام ہے سورت نساء. تو اب عورتیں جو ہے اسی میں خوش ہے، ادھر جو ہے نمازیں پڑھ رہی، سمجھو کیوں ہمارے نام سے ایک سورت آ گئی. حالانکہ اس سورت میں کیا ہے؟ اس سورت میں اصل میں تعدد ازدواج ہے. اس سورت میں تعدد ازدواج یعنی مطلب ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے. سورت آپ کی شروع ہوئی وہیں پر جو ہے ایک بم جو ہے ایک مل گیا عورت کے لیے. یعنی قرآن جو ہے یہ اجازت ہی نہیں بلکہ حکم دے رہا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تعدد ازدواج. اور یہ تعدد ازدواج کیا جو ہے حکم کس کو ہے؟ مرد کو ہے. عورت کو کیا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت کے لیے مرد کی مار پیٹ ہے. اسی صورت میں عورت کے لیے مرد کی طرف سے مار پیٹ ہے.
مرد مارے گا عورت کو، عورت کو مرد مارے گا. سورہ نساء میں قرآن کا لکھنے والا نساء سے، عورتوں سے مخاطب نہیں ہے. عورتوں کا بٹوارا کیسا نہ اس کے بارے میں مرد کو بتا رہا ہے، مرد کو ایڈریس کر رہا ہے. بھائی عورتوں کا بٹوارا کیسے کرنا ہے، عورتوں کو مارنا پیٹنا کیسے ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا وہی جو ہے اس کا محبوب مشغلہ، اس کا بہت فیوریٹ ٹاپک جنگ و جدال شروع ہو گئی. آپ سمجھ، چہرے پہ مت مارو بھی اس میں چاہیا نا. نہیں چہرے کی بات کہاں ابھی اس میں تو مارو بلکہ آیا، چہرے کی بات تو حدیث میں ہے، چہرے پہ مت مارو یہ بات حدیث میں آئی ہے، لیکن قرآن میں چہرے وہرے کی ذکر ہی نہیں. مارو بلکہ صرف پیٹنا ہے، وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، حکم ہے، حکم ہے. ایک مرد کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تو اپنی عورت کو مار سکتا ہے، پیٹ سکتا ہے. بھائی کتنا پیٹنا، کب تک پیٹتے رہنا، اس کا کوئی جو ہے لمٹ نہیں بتائی گئی. یا تو تھوڑا مارو یا زیادہ مارو، اوپر مارو نیچے مارو، کہیں میں کہ مارو. وَضْرِبُوهُنَّ کا لفظ آیا ہے. اب یہ چونکہ یہ اس لفظ میں جو قباحت ہے، اس لفظ میں جو ہے جو شناعت ہے، اس لفظ میں جو گند ہے، اس گند کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے حدیثیں گھڑی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ نہیں بھائی اس کے چہرے پہ نہیں مارنا، اور جو ہے اس پہ ایک ایسا نہیں مارنا کہ اس پر زخم آ جائے، ایسا نہیں مارنا کہ اس سے خون نکلے، ہاں اس سے خون نہ نکلے، کوئی جو ہے نشان نہ آئے، ایسا مارنا ہے، خود پیار سے مارنا ہے. جیسا ہاتھ میں گلاب کا پھول لے کر مسواک سے مارو، نہیں تو جو ہے ہاتھ میں گلاب کا پھول لے لو اور اس کی ایک ایک پنکھڑی لے کر ایک ایک پنکھڑی سے ایسا مارتے جاؤ، مارو. یہ ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے مسواک کی جگہ برش بھی کر دیے، ان کے بیان میں بول بھی دیے انہوں، برش سے مارنا، کیونکہ آج کل مسواک نہیں رہی نا. ہاں بھائی دیکھیں اب آج کل چونکہ ہر مسلمان کے گھر میں مسواک نہیں رہی، تو اس لیے اب برش تو ہر جگہ ہے. ہاں تو اب مارنا ہی ہے تو وہاں پہ سیدھا جائے، پہلے باتھ روم میں جانا ہے، اس کو وہاں سے برش لے کے آنا ہے، اس سے مارنا ہے ٹھنگ کر کے. تو یہ ہے سورہ نساء، اور اس میں جو باتیں آئی ہیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس میں نماز بھی آ گئی، سجدہ بھی آ گیا، جماعت بھی آ گئی. پہلی بات تو جماعت کا یہ لفظ اس میں تو جو بات آئی ہے فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. دیکھیں اگر آپ غور کریں تو ایک عام مسلمان کی زندگی میں، پوری زندگی میں اس آیت میں جو ہے وہ کبھی اس کی زندگی میں پیش ہی نہیں آئے گا. ہم نے دنیا کے کتنے مسلمان دیکھے ہیں جس کی پوری زندگی میں اس آیت میں کا جو ہے کوئی معاملہ پیش نہیں آتا. اب قرآن اس بات کو لے کر بیان کر رہا ہے. ارے بھائی جہاں روزمرہ ہمارے جو حالات ہیں، کیا واقعی ہمیں ایک مسلمان کے لیے 5 بار 5 اوقات میں نماز پڑھنا ضروری ہے؟ کم سے کم اتنا تو بتا دیتا قرآن، اتنا تو بتا دیتا. ہماری پوری صدی میں جتنے مسلمان ہم نے سنے اور دیکھے، کسی کی بھی زندگی میں یہ حالات نہیں آئے. ظاہر سی بات ہے، اور آ بھی نہیں سکتے بھائی. ایک یونیک معاملہ ہے. بلکہ آج کی زمانے میں بھی اگر ایک جو ہے مان لو ایک مسلمان ملک اور جو ہے ایک کافر ملک کی لڑائی ہوگی، تب بھی آپ سوچئے کہ ایسے حالات پیش نہیں آئیں گے. کیوں بولیے؟ کیونکہ آج کی دنیا کی جو ہے طریقہ جنگ جو ہے بالکل مختلف ہو گیا ہے. ہاں وہ تو بٹن دبانا ہے ان کو کنٹرول روم سے. ایسی بات ہے، یعنی اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی. اب دیکھیں اس آیت میں جو الفاظ آئے ہیں، اب اگر مان لو پچھلے دنوں ایک مسلمان ملک اور ایک کافر ملک کی جو ہے لڑائی ہوئی، کارگل. اب مجھے بتائیے کیا اس آیت کی روشنی میں، اس آیت میں جو آیا ہے اس کے مطابق کارگل میں لڑائی لڑی جا سکتی ہے اور جو ہے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. خود پاکستان کے مسلمان بھی اس آیت پر عمل نہیں کر سکتے بھائی، کیونکہ دنیا بدل چکی ہے. بھی نہیں. ہاں یعنی ایک آدمی ہاتھ میں اپنا ہتھیار رکھ رہا ہے، پھر پیچھے ہٹ رہا ہے. ارے بھائی یہاں تو معاملہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گیا نا. اللہ میاں کو ان باتوں کا کیا پتا تھا کہ آگے چل کر ایک ایسے حالات بھی ہوں گے کہ وہاں پر یہ ہاتھ میں ہتھیار لے کر لڑائی نہیں ہوگی. وہاں آج کی لڑائی تو بالکل مختلف ہے. ہاں تو کہنے کا کل ملا کر مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں جو باتیں
नमाज और जंग के दरमियान शायद बात या कोई हिदायत प्रॉफिट के लोग अमल नहीं कर रहे थे या उनमें इंतशार हो गया था, तो फिर अब क्या करना? तो फिर भाई अब ये तो सुबह में फिर से है मामला जंग का, तो इन लोग को कुरान की आयत से ही तंबीह दे देंगे। ये अजीब मामला है। यानी अब आप सोचिए कि एक शख्स का कंसंट्रेशन क्या इसमें रह सकता है? अगर उस जमाने के हिसाब से भी अगर गौर करें कि अगर एक शख्स नमाज पढ़ा रहा है तो एक जमात आगे है, एक पीछे है, उसके साथ हथियार भी है और उसको चौकन्ना भी रहना है और उसको इस बात का भी डर है कि काफिर कहीं उस पर जो है यकबारगी हमला न कर दे, तो एक आगे जा रहा है, एक पीछे जा रहा है, सजदा करते निकल जाना है उसको। क्या ऐसा होता है कभी? देखें इसमें क्या अल्फाज है, फईदा सजदू, देखिए फईदा सजदू, और जब वो सजदा कर लिए फलयकूनु मिन वराकुम, तुम्हारे पीछे चले, इसका मतलब सजदा करने के बाद नमाज खत्म हो गई, नमाज खत्म हो गई। ये कैसी बात है भाई? वो इसका मतलब यह है कि कुरान के बोलने वाले को बात करने का सलीका नहीं है ना, अभी वो बात समझा नहीं पा रहा कि करना क्या है किसी को। अब मुझे ये बताइए कि इस आयत में जो अहकाम है एज इट इज किसी भी दौर में क्या इसके लिए पॉसिबल है कि ऐसा करें? भाई अब मौदूदी साहब ये लिख रहे हैं कि 2 रकात नमाज पढ़ लो। पहली बात तो इस आयत में रकात का कहीं जिक्र नहीं है, पूरे कुरान में रकात का कोई लफ्ज नहीं है। अब ये मौदूदी साहब अपनी मर्जी से लिख रहे हैं 2 रकात। भाई बात ये है फईदा सजदू, यानी मतलब सजदा करने के बाद कि फौरी बात क्या लफ्ज आया, फल यकूनु मिन वराइकुम, सजदा करके वो पीछे चले जाएं। ये कैसी बात है भाई? ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्या नमाज ऐसी होती है? आज जिस जैसी कुछ हम नमाज पढ़ते हैं, क्या वो नमाज ऐसी होती है? ये आप देखिए कितना बेतुकापन है। एक आम इंसान की जिंदगी में ऐसे हालात होते नहीं हैं, उसकी तो जो है ये सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन आम इंसान के लिए जो रोजमर्रा जो हालात होते हैं उसमें उसको नमाज पढ़ना है कम से कम 5 बार। पूरा कुरान 5 बार की जो है नमाजों से खाली पड़ा है, खाली पड़ा है। कम से कम किसी एक आयत में आ जाता है कि ऐ ईमान वालो, तुम्हारे लिए रोजाना 5 बार 5 औकात में नमाज फर्ज है। कम से कम ये तो होना चाहिए ना। ठीक है, तफसील ना चाहिए समझो, कम से कम। तब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो है सजदे में आपको सजदे कितने करना है, हा? उसके बाद जो है आपको रकत कितनी पढ़नी है एक एक नमाज की, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। मैं ये भी नहीं सवाल कर रहा हूं कि एक एक नमाज, जैसा मिसाल के तौर पर फजर की 2 रकात होनी चाहिए और जोहर की 4 होनी चाहिए, असर की 4 होनी चाहिए, मगरिब की 3 और जो है ईशा की 4 होनी चाहिए। ये कुरान में क्यों नहीं है? चलो मैं ये सवाल भी नहीं करता। मैं ये भी नहीं पूछता कि जो है सजदे में एक जो है मोमिन को क्या पढ़ना चाहिए और रुकू में क्या पढ़ना चाहिए। उसका जो है जब वो क़याम होगा तो उसको पहले सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए, उसके बाद ज़म सूरह पढ़ना चाहिए। ये है नहीं है, ये मैं ये भी सवाल नहीं करता, ये भी सवाल नहीं करता। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि जो है नमाज से पहले उसको अजान देनी चाहिए और अजान के ये अल्फाज क्या है, मैं ये भी नहीं पूछूंगा। अरे भाई मैं हर चीज छूट रहा हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कम से कम कुरान में ये तो होना चाहिए एक ढंग की बात कि ऐ ईमान वालो, तुम्हारे लिए रोजाना 5 बार 5 मुख्तलिफ औकात में नमाज फर्ज है। क्या कुरान का इतना भी काम नहीं था? हालांकि बेतुकी फजूल बात। अच्छा देखिए, अगर जो है कुरान में ये आयत ना होती तो क्या फर्क पड़ जाता? मुझे जरा ये बताइए, क्या फर्क पड़ता? इसकी तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, तो फजूल की बात है ये। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं ना, अगर कुरान में ये आयत ना होती, अगर ऐसी आयत होती कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजाना 5 नमाजें 5 मुख्तलिफ औकात में फर्ज हैं, क्या ये कम से कम ये जरूरी नहीं था? कम से कम बता रहा हूं भाई। नमाज कैसे पढ़ना है इस पर जो है कोई आपने कहा कि चलो ठीक है, अभी ये तवातुर आ रहा है। तवातुर क्या है ये भी कुरान नहीं जानता। मैं आप ही की बात को लेकर आगे बढ़ता हुआ मैं कहूंगा चलो भाई ठीक है कि तवातुर से जो है नमाज अगर साबित है, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जब तवातुर से है तो फिर जो है नमाज सलात के लफ्ज को तकरीबन 100 बार दोहराने की जरूरत क्या है भाई? क्या जरूरत है? 100 बार क्यों दोहराया गया आखिर? क्यों? अरे 1 बार 2 बार कह दे तो काफी था ना।
100 बार आया है, 100 बार। क्यों आया भाई? क्या जरूरत थी 100 जिन बार आने बातों की? की कोई जरूरत नहीं है उनको तफसील से बात की जा रही, और जिसकी जरूरत है वो है ही नहीं उसमें। अच्छा, अब आप देखिए, हमने सूरह बकरा की जो सबसे बड़ी आयत है, पूरे कुरान की सबसे बड़ी सूरत में सबसे बड़ी आयत है, उसका आयत का नाम है आयत मुदायना, जिसमें लेन देन के जो है के हवाले से बातचीत की गई है। ठीक है, अब उसमें बाकायदा जी। अहले ईमान को खिताब करके क्या कहा जा रहा है, या अय्युहल्लदीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फक्तुबू फल, ये सारी बातें जो है, ऐ ईमान वालो, जब तुम जो है लेन और देन का मामला करो तो तुम उसको लिख लिया करो। और ये कहते हुए पूरी डिटेल आ रही है, क्या क्या ये करो वो करो, तुम जो है गवाह को लेके आओ, वो जो है गवाह जो है लिखना चाहिए, उसको अगर लिखने नहीं भी आता तो वो किसी और को पकड़ के लाए, वो उससे लिखाए। अरे यार, ये सब अगर किसी को लिखने नहीं आता तो वो किसी और को पकड़ के लाए और उससे लिखाए, और लिखवाने के बाद में जो है दो मर्द गवाहों को ले लो, अगर तुम्हें 2 मर्द ना मिले तो 1 मर्द को ले लो और 2 औरतों को ले लो, क्योंकि अगर वो जो है औरतों में से एक औरत भूल जाए तो दूसरी औरत जो है उसको याद दिलाए। क्या ये जरूरी था सब? ये जरूरी था? जरूरी था? मुझे बताइए कि यानी आम तौर पर एक आम जो है जिंदगी में एक इंसान की कितने बार ऐसा होता है कि लेन देन हम जो है 1000, 10,000, 20,000 ऐसे ही दे देते हैं। उसके लिए ना तो लिखा पढ़ाई होती है, उसके लिए ना तो गवाह होते हैं, ना उसके लिए जो है कोई गवाही, यानी उसके लिए जो है कोई शहादत होती है, कुछ भी नहीं होती। उसके बाद हमारी जिंदगी चल रही। यानी एक ऐसी बात, एक ऐसा जो है मामला जो इंसान की जिंदगी में कोई खास अहमियत नहीं रखता, उसके लिए कुरान फजूल की लंबाई करे। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस मामले में ये कहना कि तुम्हें अगर लिखना नहीं आता तो किसी लिखने वाले को पकड़ो, यानी ये कहना भी जरूरी था? और लिखने के बाद में दुनिया जो है, में बैंकिंग में और कई जगहों पे जो एग्रीमेंट लिखवाए जाते हैं तो वो लोग तो बिना कुरान पढ़े ही ये सब चीजों को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड पे लेते हो। और कितना सिस्टमेटिक है भाई, उसके सामने 1000 कुरान भी जो है हेच है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि कुरान में कोई बात ढंग की नहीं है ना। कोई ढंग की बात है तो बताओ जरा। और फिर ये कहना कि लिखना नहीं आता तो लिखने वाले को पकड़ो, और वो लिखने वाला जो है अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर लिखे, लिखते वक्त जो है उसको कोई गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। और फिर जो है लिख देने के बाद में 2 गवाहों को पकड़ो, वो 2 गवाह मर्द होने चाहिए, और अगर 2 मर्द नहीं मिले तो 1 मर्द है और 2 औरतों को लो। क्यों? वो 2 औरतों को इसलिए लेना है कि एक औरत अगर भूल जाए तो दूसरी औरत उसको याद दिलाए। अरे भाई, ये सारी बातें लिखना जरूरी था? जरूरी था? इतनी ऊट पटांग, इतनी फजूल वाहियात और खुराफाती बातें। पूरी लंबी चौड़ी आयत देखिए, एक आयत है, पूरे कुरान की सबसे लंबी आयत है, सबसे बड़ी आयत है, उसमें इतनी फजूलियात वाहियात किस्म की बातें जो इंसान की जो है किसी भी तरह से जरूरी नहीं है। और कितने मुसलमान खुद भी इस आयत पर अमल नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना, कितने ऐसे मुसलमान हैं क्या इस आयत में जो जो अहकाम आए हैं उस पर अमल कर रहे हैं? ऐसा होता है? नहीं होता ही नहीं। उसकी तो डिटेल आ रही है। और सलात का लफ्ज कुरान में तकरीबन 100 बार दोहराया गया। अच्छा मुझे ही बताओ, 100 बार दोहराने की क्या जरूरत है भाई? जब आप ये कह रहे हैं कि तवातुर से साबित है, चलो ठीक है, तो इसमें 100 बार क्यों आया है? क्या तुक है 100 बार जो है उसको दोहराने का? क्या तुक है भाई? कम से कम 100 बार दोहराने के बदले में अगर कुरान ये कहता कि ऐ ईमान वालो, तुम सलात तुम पर फर्ज है क्योंकि जो है तवातुर के साथ चली आ रही है, तुम इसको फॉलो करो, कम से कम ये होना चाहिए ना। मैं इसीलिए कहता हूं, कुरान में जो कुछ है और फिर हमारे मुसलमान जो कुछ करते हैं, मुसलमानों के तमाम आमाल और तमाम मामूलात का कोई भी लेना देना कुरान के मतन से नहीं है, नहीं है। मुसलमान जो कुछ करते हैं वो कुरान में नहीं है, और मुसलमान जो कुछ नहीं करते वो कुरान में है। मुझे ये बताइए, कुरान में ये आयत है इतनी लंबी चौड़ी, एक फजूल सी वाहियात किस्म की बातें हैं इसमें, इंसान की किसी काम की नहीं है,
اس کی تو اتنی ڈیٹیل آ گئی، لیکن نماز کم سے کم 5 بار پڑھنا ہے، اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ واقعی جو ہے تحقیق کرنے والے نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن سے اگر ثابت ہوتا ہے تو 5 نمازیں ثابت نہیں ہوتی، 3 نمازیں ثابت ہوتی ہیں، 5 نہیں ہوتی۔ جی، تینوں کے اوقات بھی بتائے گئے ہیں ایسا۔ ہاں، اور دیکھیے، اور نماز کے اوقات ہے یا نماز کے جو بھی ہے، اس کو پہیلیوں کے انداز میں پیش کیا گیا۔ اب آپ انداز رکھو، بات ایسی ہوتی ہے، احکام ایسے ہوتے ہیں پہیلیوں کی شکل میں۔ ایک انسان جو ہے گتھم گتا ہے، مومنین جو ہے کوئی اچھا علماء آپس میں نہیں فلاں وقت کا فلاں مطلب ہے، فلاں فلاں جو ہے اس میں یہاں پر ایک وقت کا ذکر ہے، کسی اور جگہ 2 وقتوں کا ذکر ہے، کسی اور جگہ ایک وقت۔ ارے یار کیا 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 تک ہے یار۔ اللہ کا آخری پیغام جو ساری انسانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں ایسی بے ڈھنگی باتیں بھری ہوئی ہیں۔ بلکہ اور پھر اس جگہ پہ تو ایسی بات ہونا چاہیے تھی، کسی بھی زمانے میں کوئی بھی شخص اس کو کھولے تو کلیئر کٹ اس کو سمجھ میں آ جائے بات کی کیا بات ہے۔ دیکھیں دعویٰ تو یہی ہے نا قرآن کا کہ یہ جو ہے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ لوگوں کے لیے کیا ہدایت ہے بھائی؟ ارے اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے تو لوگوں کے لیے کیا ہدایت ہے؟ کیا ہدایت ہے بتاؤ؟ لوگوں کے لیے کیا ہدایت ہے اس میں؟ پورے قرآن میں صرف ایک جگہ آتا ہے کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، پورے قرآن میں ایک ہی جگہ آیا ہے، اور وہ ایک جگہ کیا کہا گیا کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، لوگوں کے لیے کون سی ہدایت ہے اس میں؟ کیا ہدایت ہے؟ جی جناب آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ یہ ان کی فٹ نوٹ بھی کافی لمبے چوڑے ہیں تو وہ ہاں لے لیے ہوتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے نا اس کو۔ جی، فٹ نوٹ نمبر 1 میں لکھ رہے ہیں کہ امام ابو یوسف اور حسن بن زیاد نے ان الفاظ سے یہ گمان کیا ہے کہ صلاۃ خوف صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے مخصوص تھی، لیکن قرآن میں اس کی مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک حکم دیا گیا ہے، اور وہی حکم آپ کے بعد آپ کے جانشینوں کے لیے بھی موجود ہے۔ اس لیے صلاۃ خوف کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ پھر بکثرت جلیل القدر صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے حضور کے بعد بھی صلاۃ خوف پڑھی، اور اس باب میں کسی صحابی کا اختلاف مروی نہیں ہے۔ اچھا، فٹ نوٹ نمبر 2، صلاۃ خوف کا یہ حکم اس صورت کے لیے ہے کہ جب دشمن کے حملے کا خطرہ ہو تو مگر عملاً معرکہ قتال گرم نہ ہو رہی یہ صورت کہ عملاً جنگ ہو رہی ہو، تو اس صورت میں حنفیہ کے نزدیک نماز مؤخر کر دی جائے گی۔ امام مالک اور امام ثوری کے نزدیک اگر رکوع و سجود ممکن نہ ہو تو اشاروں سے پڑھ لی جائے گی۔ امام شافعی کے نزدیک نماز ہی کی حالت میں تھوڑی سی زد و خرد بھی کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے کہ آپ نے غزوہ خندق کے موقع پر 4 نمازیں نہیں پڑھیں اور پھر موقع پا کر علی ترتیب انہیں ادا کیا، حالانکہ غزوہ خندق سے پہلے صلاۃ خوف کا حکم آ چکا تھا۔ یعنی دیکھیں کہ اس آیت میں بھی ہمارے علماء میں اتنا شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس کے ان آیت کے الفاظ کا کیا مطلب ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں۔ اچھا، یہ اس آیت کو اس آیت میں جو صلاۃ کا ذکر ہے اس کا نام ہے صلاۃ خوف۔ ارے صلاۃ خوف ایک عام انسان کی زندگی میں ہوتی ہے؟ کتنی اوٹ پٹانگ انداز ہے دیکھیے قرآن کا۔ اچھا، صلاۃ خوف، یہ فٹ نوٹ نمبر 3 میں لکھ رہے ہیں، صلاۃ خوف کی ترکیب کا انحصار بڑی حد تک جنگی حالات پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات میں مختلف طریقوں سے نماز پڑھائی ہے، اور امام وقت مجاز ہے کہ ان طریقوں میں سے جس طریقے کی اجازت جنگی صورتحال دے اسی کو اختیار کر لے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا حصہ دشمن کے مقابلے پر رہے، اور پھر جب ایک رکعت پوری ہو جائے تو پہلا حصہ سلام پھیر کر چلا جائے اور دوسرا حصہ آ کر دوسری رکعت امام کے ساتھ پوری کر لے۔ اس طرح امام کی 2 رکعتیں ہوں گی اور فوج کی ایک رکعت۔
दूसरा तरीका यह है कि एक हिस्सा इमाम के साथ एक रकत पढ़कर चला जाए और दूसरा हिस्सा आकर एक रकत इमाम के पीछे पढ़े, फिर दोनों हिस्से बारी बारी से आकर अपनी छूटी हुई एक एक रकत बतौर खुद अदा कर लें। यार देखिए यार क्या अंदाज है यार। अरे भाई ये अल्लाह मियाँ के इतना सब कुछ करने के बदले में एक जो है दो चार जो है फरिश्ते भेजकर, यानी वो उन काफिरों को थोड़ी देर, अच्छा 5,000 3,000 फरिश्ते क्यों आए थे भाई? वो उनका काम क्या था? 5,000 फरिश्ते जब आ सकते हैं तो ये सारी जो है ये फरिश्ते इनको नमाज के लिए भी रिलीव नहीं कर रहे, तो कर क्या रहे थे वो फरिश्ते? अब आप अंदाजा लगाइए यार। यानी अब ये अगर किसी को जो है कोई ऐसी हरकतें करता हुआ कि जो है एक तरफ जंग हो रही है और ये ऐसी हरकतें करेंगे तो कोई हंसेगा इन पर, अरे यार ये लोग जो है जरा दिमाग के सरके हुए हैं। अच्छा अब आगे ये कह रहे हैं कि फिर दूसरा, जी जनाब। सच वाला जी, अभी ये कह रहे हैं कि जंग खंदक में इन्होंने जिक्र किया कि मोहम्मद साहब खुद जाकर के फिर बाद की नमाजों को कंप्लीट कर लेते थे जी। तो मैं अभी आपके ये पढ़ने के बाद ये सोचने लगा कि मोहम्मद साहब जब नमाज पढ़ते थे तो वो नमाज में क्या पढ़ते होंगे? क्या पढ़ते होंगे जी? क्या वो भी दुरूद पढ़ते थे, वो भी सना सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ते थे, दुआए कुनूत पढ़ते थे? अस्सलामु अलैया व अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, यानी ऐ नबी तुझ पर सलामती हो। अजीब उटपटांग बातें यार। नमाज यानी अब मैं यही तो कहना चाह रहा हूं ना, नमाज पढ़ते थे का क्या मतलब है? अब ये खुद ही कह रहे हैं कि या अल्लाह दुरूद सलाम भेज मोहम्मद और मोहम्मद की आल और औलाद पर। ये दुरूद शरीफ में तो पढ़ना ही है, उसके बिना तो नमाज नहीं हो सकती आज। लेकिन दुरूद के बगैर तो हो जाएगी। वो नमाज के लिए लाजिम क्या है? सूरह फातिहा है। तो बहरहाल मसला यह है कि देखें कई जगहों पर वो जो है मरियम को कहा गया कि वरकई मार राकिईन, कि ए मरियम तू जो है तू वो कहा गया ना कि वकनुती, तू कुनूत कर और जो है रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। इसका मतलब सलात नहीं करना है उसको, मरियम को। मैं कहना चाह रहा हूं कि कुरान में जो बातें आई है ना, इससे आप कोई भी मसला एक मुस्तकिल तौर पर नहीं निकाल सकते। हर चीज बिखरी हुई है, हर चीज गड़बड़ है, इससे कुछ भी साबित नहीं होता। इस तरह से यानी लोगों ने जो हदीसों को घड़ा और उसकी बुनियाद पर जो है मौजूदा इस्लाम की इमारत खड़ी की गई है। यह है असल बात। कुरान से जो है कुछ भी साबित नहीं होता। मगर मजे की बात यह है कि कुरान इनके हदीस को न जानता है न पहचानता है। जी चलिए जनाब, हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत? तकरीबन पौन घंटा इसमें हो गया समझो। हिंदी वाले कह रहे हैं, तथा ये नबी जब आप रण क्षेत्र में उपस्थित हो और उनके लिए नमाज की स्थापना करे तो उनका एक गिरोह आपके साथ खड़ा हो जाए और अपने अस्त्र शस्त्र लिए रहे, और जब वे सजदा कर ले तो तुम्हारे पीछे हो जाए, तथा दूसरा गिरोह आए जिसने नमाज नहीं पढ़ी है और आपके साथ नमाज पढ़े और अपने अस्त्र शस्त्र लिए रहें। काफिर चाहते हैं कि तुम अपने शस्त्रों से निश्चिंत हो जाओ, तुम पर यकायक धावा बोल दे, फिर तुम पर कोई दोष नहीं। यदि वर्षा के कारण तुम्हें दुख हो अथवा तुम रोगी रहो कि अपने शस्त्र उतार दो तथा अपने बचाव का ध्यान रखो। निसंदेह अल्लाह ने काफिरों के लिए अपमानकारी यातना तैयार कर रखी है। अच्छा, काफिरों के लिए क्यों भाई? फुटनोट भी है शायद इसमें, क्या क्या कह रहे हैं इसमें? फुटनोट भी है। इसका नाम सलातुल खौफ अर्थात भय के समय की नमाज है। जब रण क्षेत्र में प्रत्येक समय भय लगा रहे तो उस समय नमाज पढ़े की विधि ये है कि सेना के दो भाग कर ले, एक भाग को नमाज पढ़ाए तथा दूसरा शत्रु के सम्मुख खड़ा रहे। फिर पहले गिरोह के एक रकत पूरी होने के बाद दूसरा आए और नमाज पढ़े।
इस प्रकार प्रत्येक गिरोह की 1 रकत और इमाम की 2 रकत होगी। हदीसों में इसकी और भी विधियां आई है और युद्ध की स्थितियों पर निर्भर है। यानी सूरह निसा में युद्ध की बारे में पूरी तफसीलात, हिजरत के बारे में, हिजरत व मुहाजरत है, जंगो जिदाल है, कत्ल व क़िताल है, ये पूरी बातें हैं और ये सारी बातें सूरह निसा में चल रही हैं। अब आप गौर करें जरा, ये कितनी इलॉजिकल बात है कि आम दिनों में जो 2 रकतें हैं तो युद्ध के वक्त में रण क्षेत्र में 1 है, फिर इमाम की 2 रकत है और जी फिर 1 रकत हो जाने के बाद फिर जब पहले वाले की पहली रकत हो जाएंगी तो आपने जाके दूसरी रकत भी पूरी कर लेना है। क्या बात क्या है। है ये? अच्छा, अच्छा, किसके लिए करना है वाले नमाज? लोग जो है, अल्लाह के अच्छा, लिए। अब अफगानिस्तान वाले लोग आज भी इस तरह की आयतों पर अमल करते हैं क्योंकि उनकी जंग अभी भी तलवारों से होती है। इस्लाम है ना वहां पर जी। अच्छा, आयत नंबर 103, फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलात फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम फ़इज़ा तमअनन्तुम फ़अक़ीमुस्सलाह इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबन मौक़ूता। अच्छा, फिर जब नमाज से फारिग हो जाओ तो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते रहो और जब इत्मीनान नसीब हो जाए तो पूरी नमाज पढ़ो। नमाज दर हकीकत ऐसा फर्ज है जो पाबंदी वक्त के साथ अहले ईमान पर लाजिम किया गया। देखें, अब ये जो है मौदूदी साहब के अपने अल्फाज हैं, जो पाबंदी वक्त के साथ अहले ईमान पर लाजिम किया गया है। सवाल यह है कि ये कौन सी पाबंदी है भाई, कब कब करना है और कितनी बार करना है, कुरान में कहा है? अच्छा, सच वाला जी, नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ी जा रही, तो अल्लाह ताला को नहीं मालूम कि यार ये जंग चल रही बोल के आज नहीं पढ़े होंगे इन्होंने? अल्लाह ताला अजीब बता रहा मामला था, है यार। देखा। जी जी, अल्लाह अल्लाह ताला पर मेरी नमाज तुमको ऐसा पढ़ना है, अगर तुम जो है हालत जंग में है तो तुम तब भी पढ़ना है तुमको। अच्छा, अब आप जरा गौर कीजिए, कुरान हर जगह सलात के बारे में कहता है कि वह अक़ीमुस्सलात लिज़िक्री। जब मूसा से जो है, जब अल्लाह का कलाम हुआ, अब जाहिर बात है अल्लाह मूसा से कलाम कर रहा है और मूसा अल्लाह से कलाम कर रहा है, ठीक है। अब आप सोचिए सूरह ताहा में और दूसरी जगहों पर जो अल्लाह और मूसा से कलाम का जो है जो जिक्र आया है, उसमें सबसे पहली बात क्या हो रही है? इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, यानी बेशक मैं ही अल्लाह हूं और मेरे सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है, तो मेरे ही इबादत कर। ए मूसा से कह रहे हैं कि या मूसा इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, ए मूसा यानी तू मेरी इबादत कर और मेरी ही जिक्र से नमाज को जो है या सलात को कायम कर, मेरे ही जिक्र से सलात को कायम कर। अच्छा, अब यहां पर ये आयत ये कह रही है फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलात, जब तुम्हारी जो है सलात हो जाए तो तुम अल्लाह का जिक्र करो। ये क्या बात है भाई? अल्लाह का जिक्र ही असल में सलात है ना। देखें, कुरान जब मूसा से, देखें कोई और नहीं है बीच में, अल्लाह और जो है मूसा है, डायरेक्टली अल्लाह मूसा से कलाम कर रहा है, तो उस वक्त अल्लाह जो है मूसा को क्या हुक्म दे रहा है? ए मूसा, तू मेरी इबादत कर और मेरे ही जिक्र से नमाज को कायम कर, व अक़ीमुस्सलात लिज़िक्री, ठीक है, तू मेरे ही जिक्र से नमाज को कायम कर। अब यहां पर यह आयत कह रही है फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलात, जब तुम्हारी नमाज पूरी हो जाए तो अल्लाह से जिक्र करो। ये क्या बात है भाई? इसका मतलब जिक्र अलग है, नमाज अलग है। अब वहां पर सूरह ताहा में जो, हाँ, मैं वो भी कहना चाह रहा हूं कि देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं कि जिक्र का मतलब याद है ना। जब अल्लाह ने मूसा को यह हुक्म दिया कि तुम मेरी याद के लिए नमाज कायम कर, व अक़ीमुस्सलात लिज़िक्री, जब अल्लाह डायरेक्टली मूसा को हुक्म दे रहा है, वहां क्या कह रहा है? व अक़ीमुस्सलात लिज़िक्री, जब मेरी याद के लिए नमाज को कायम कर, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह की याद बजाते खुद जो है क्या है? सलात है।
تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمْ صَلَاةَ، جب تم نماز پوری کر لو، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ. اس کا مطلب نماز الگ ہے، اللہ کا ذکر الگ ہے. یہ کہنا ہے کہ تم جو ہے نماز سے فارغ ہو جاؤ تو تم اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اور اپنی جو ہے کروٹوں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک الگ معاملہ ہے، صلاۃ ایک الگ چیز ہے. لیکن وہ سورہ طٰہٰ میں جو اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا، وہاں پر تو جو ہے کچھ اور بات سامنے آ رہی ہے کہ صلاۃ اصل میں ذکر ہی کو کہا جاتا ہے. یہ کیسی بات نہیں ہے؟ تو کانٹراڈکشن ہے نا بھائی؟ نہیں. بالکل. اچھا، پھر یہ کہنا کہ جو ہے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب تم اطمینان میں آ جاؤ تو نماز پھر جو ہے صلاۃ قائم کرو. اس کا مطلب ابھی جو صلاۃ آپ نے پوری کی ہے وہ الگ ہے، اور ذکر ایک الگ چیز ہے، اور پھر جب اطمینان میں آ جاؤ تو صلاۃ قائم کرو، یہ ایک الگ معاملہ ہے. یہ تینوں الگ الگ باتیں ہیں. پھر ذکر نازل بھی کیا گیا. دیکھیں، صلاۃ سے تم فارغ، جب تم صلاۃ کو جیسے فارغ ہو جاؤ، اب یہاں مودودی صاحب کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، پھر جب تم جو ہے نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، تو تم کیا ہو جاؤ، کھڑے ہو کر یا بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے تم اللہ کا ذکر ادا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو. تو اللہ کو یاد کرنا ایک لیٹ کے الگ نماز معاملہ ہے. بھی پڑھ سکتے، لیٹ کے بھی پڑھ سکتے پھر نماز. ہاں، ایک عجیب معاملہ ہے. اللہ کو یاد کرنے کے لیے پھر صلاۃ کی ضرورت نہیں. پھر صلاۃ کے اندر کیا کرتے ہیں بھائی؟ صلاۃ کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد نہیں کرتے. صلاۃ کے اندر کس کو یاد کرتے ہیں؟ گھنشام بابو کو. اللہ کا کلام پڑھتے ہیں. ہاں، یہ عجیب معاملہ ہے. یہ دیکھیں، قرآن خود بھی سمجھا نہیں پا رہا وہ آخر کیا کہنا چاہتا، اور پھر جو ہے ہمارے ملاؤں نے، ہمارے فقہا نے کہ پوری طرح سے اسلام کو جس طریقے سے آرگنائز کیا ہے، آج کی تاریخ میں ہم صلاۃ کہتے ہی کچھ اور ہمارے ذہن میں آتا، مگر قرآنی بیانات سے تو کچھ اور باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اللہ ڈائریکٹلی جب موسیٰ سے ہم کلام ہو کر جو ہے جب اس کو حکم دے رہا ہے کہ اے موسیٰ تم میری عبادت کر اور میرے ذکر سے جو ہے تو صلاۃ کو قائم کر. عجیب معاملہ ہے نا. اس کا مطلب موسیٰ کی صلاۃ الگ ہے. ہاں، وہ صلاۃ الگ ہے. یہ ایسا کیسے؟ یعنی بھائی دیکھیں، جب اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ سے جب اللہ ڈائریکٹ، بیچ میں کوئی جبریل بھی نہیں ہے. اب دیکھیں مزے کی بات، موسیٰ اور اللہ کے بیچ میں جبریل بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب اللہ نے جو ڈائریکٹلی کہا ہے وہ زیادہ وزنی بات ہے، یا بیچ میں کچھ اور ہم کو جو ہے جو باتیں کہی جا رہی وہ زیادہ وزنی ہے؟ ان میں دونوں میں جو ہے پرفیکٹ بات کس کی ہے؟ اللہ کی یا دوسرے لوگوں کی؟ ہاں، سوچنے کی بات ہے نا. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ پھر جب تم نماز پوری کر لو تو کھڑے، بیٹھے، لیٹے، پرتیک استھتی میں اللہ کا اسمرن کرو اور تم شانت ہو جاؤ تو پوری نماز پڑھو. نسندے نماز ایمان والوں پر نردھارت سمے پر انیواریہ کی گئی ہے. نہیں، حالانکہ دیکھیے یہ کہنا کہ جب تم شانت ہو جاؤ پوری نماز، یہ پوری نماز، پورے کے لیے یہاں پر لفظ نہیں آیا. یہ ان کی اپنی مرضی ہے. اس میں یہ لکھ رہے ہیں نا، جب اطمینان ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. یہ پورے کے لیے اس آیت میں کوئی لفظ نہیں ہے. یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے. یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے. یہ اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں. کیونکہ اس میں، اس آیت میں جو اتنا بے ڈھنگا پن ہے، دیکھیں آیت کیا کہہ رہی ہے، جب نماز پوری کر لو. جب تم نے نماز پوری کر لی، جب تم نماز سے فارغ ہو گئے، اچھا اب کیا کرنا ہے بھئی؟ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں اللہ کو یاد کرنا، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے. یہ دوسرا کام ہو گیا. اس کے بعد فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم کو اطمینان ہو جائے، جب تم کو طمانینت جو ہے حاصل ہو جائے تو تم کیا کرو؟ تم نماز قائم کرو. تو ابھی کیا کر کے آئے؟ پھر ابھی ہم نماز پوری کر کے نہیں آئے. پھر کیا کرنا ہے؟ پہلے سینٹنس میں پوری کر لو لکھا ہے. ارے بھائی، جب تم نے نماز پوری کر لی، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز سے فارغ ہو گئے، تو اب یہ چونکہ نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد میں یہ جو فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا جو لفظ ہے، یہ بذات خود بے ڈھنگا لفظ ہے. تو اس بے ڈھنگے پن کو چھپانے کے لیے مودودی صاحب کیا، مطلب یہ ہمارے علماء کیا کرتے ہیں، جب جو ہے تم اطمینان میں آ جاؤ تو پوری نماز پڑھو. حالانکہ پوری کے لیے اس میں کوئی لفظ نہیں ہے بھائی.
लफ्ज ही नहीं है। फैज़ा तुम फ़ाक़िमुस्सलात कहा गया, जब तुमको इत्मीनान नसीब हो जाए तो तुम जो है सलात कायम करो। अच्छा, फिर सलात, अभी हम सलात से फारिग हो क्या है ना, तो क्या वो सलात कायम करना नहीं थी? नहीं थी। इतना गोल गप्पा है मामला, कोई चीज आपको कुरान से साबित नहीं होती भाई। यानी कुरान का जो है बोलने वाला इतना इतना नौसिक है, इतना जो है नाकिसुल कलाम है, इतना कासिरुल कलाम है कि वो अपनी बात ठीक से सामने वाले को समझा नहीं पाता। ये कुरान की सबसे बड़ी मुश्किल है जी। इसका आपने इसका हिंदी पढ़ लिया आपने? जी सर, हिंदी पढ़ लिया, ये 104 है। अच्छा, तो अब आयत नंबर 104 में वला तहिनू फी इब्तिगाइल कौम इन तकूनू तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून व तरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। इस गिरोह के ताक़ुब में कमजोरी न दिखाओ, अगर तुम तकलीफ उठा रहे हो तो तुम्हारी तरह वो भी तकलीफ उठा रहे हैं, और तुम अल्लाह से उस चीज के उम्मीदवार हो जिसके वो उम्मीदवार नहीं हैं। अल्लाह सब कुछ जानता और वो हकीम और दाना है। इसका मतलब यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि ये जिसके पीछे तुम अब जो है पढ़ कर तुम जो है तुम जंग लड़ रहे हो, तो इसमें कमजोरी ना दिखाओ। अगर मान लो तुमको लग रहा है कि तुमको कुछ तकलीफ हो रही है, तुम परेशानी में हैं जी, अब ये तुम जो है इस बिखेड़े में पड़े हुए हैं, तो भाई बिखेड़े में तो जो काफिर हैं वो भी पड़े हुए हैं ना। वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, और अल्लाह से तुमको जो है जो जिस बातों की उम्मीद है कि अल्लाह तुमको जो है जन्नत देगा, जन्नत में हूरें देगा, तुमको जो है इतने इनामात और इकरामात से नवाजेगा, लेकिन जाहिर बात है अल्लाह से जो है अल्लाह के बारे में उनको वो उम्मीद नहीं है, लेकिन तुमको उम्मीद है। तो अल्लाह की इस उम्मीद की बुनियाद पर तुम अपने आप को जो है साबित कदम रखो, तो अपने आप को मजबूत रखो। वो मजबूत इसलिए नहीं होंगे कि उनके पास जो है कोई जन्नत की बिशारत नहीं है, उनके पास आखिरत का कोई तसव्वुर नहीं है ना भाई। तो अल्लाह क्या है, बड़ा इल्म रखने वाला और हिकमत रखने वाला है। यहां पर फुटनोट में लिख रहे हैं, यानी गिरोह कुफ्फार जो उस वक्त इस्लाम की दावत और निज़ाम इस्लामी के क़याम की राह में माने और मुजाहिम बनकर खड़ा हो गया था, यानी वो रोक रहा था। वो काफिरों का वो गिरोह जो मुसलमानों के जो है इस निज़ाम इस्लामी निज़ाम को जो है नाफिज करने को लेकर वो गिरोह इनको रोक रहा था। जाहिर बात है वो देख रहे हैं कि यार जो है ये मुसलमान अगर कहीं जो है इस तरह से बढ़कर ये इनकी अपनी हुकूमत अगर जो है कायम कर लें तो फिर दुनिया के जो दूसरे लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वो लोग रोक रहे थे। तो अब कुरान उन लोगों को क्या कह रहा है, काफिर कह रहा है, उनके लिए जो है दर्दनाक अजाब कह रहा है। अच्छा, फुटनोट नंबर 2 में लिख रहे हैं, यानी ताज्जुब का मकाम है कि अगर अहले ईमान हक की खातिर उतनी तकलीफें भी बर्दाश्त न करें जितनी कुफ्फार बातिल की खातिर बर्दाश्त कर रहे हैं, हालांकि उनके सामने सिर्फ दुनिया और उसके नापायदार फायदे हैं, और उसके बरअक्स अहले ईमान रब्बुस समावाति वल अर्ज़ की खुशनुदी और तकर्रुब और उसके अबदी इनामात के उम्मीदवार हैं। देखिए मौदूदी साहब का अंदाज देख रहे हैं आप, राई का पहाड़ बनाते हैं जी। जी क्या कह रहे हैं हिंदी वाले बाबा? अच्छा, तुम शत्रु जाति का पीछा करने में शिथिल ना बनो, यदि तुम्हें दुख पहुंचा है तो तुम्हारे समान उन्हें भी दुख पहुंचा है, तथा तुम अल्लाह से जो आशा रखते हो वो आशा वे नहीं रखते, तथा अल्लाह अति ज्ञानी तत्वज्ञ है। अल्लाह अति ज्ञानी तत्वज्ञ है जी। इसमें फुटनोट भी है, अर्थात प्रतिफल तथा सहायता और समर्थन की। बस हो गई। अच्छा, आयत नंबर 105, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितहकुम बैनन नासि बिमा अराकल्लाह वला तकुन लिल खाइनीना खसीमा। ऐ नबी, यकीनन हमने तुम पर किताब नाजिल की है हक के साथ, ताकि तुम लोगों के माबैन फैसला करें उसके मुताबिक जो अल्लाह ने तुमको दिखाया है, और तुम खियानत करने वालों की तरफ से झगड़ने वाले न बने।
अच्छा, ये इस आयत से भी ये साबित होता है कि फैसला अगर होगा तो जो है रसूल खुद भी फैसला कुरान के मुताबिक करेगा, कुरान में आई गई जो बातें आई हैं उनके मुताबिक करेगा, हदीस के मुताबिक नहीं करेगा। ठीक है, और फिर जाहिर बात है यही जो है तरीक़ेकार मोमिनों का भी होना चाहिए कि उनको जो भी मसला दरपेश है उसको कुरान की तरफ रुजू करना है, क्योंकि कुरान अपने आप को मुफस्सल और मुबीन किताब कहता है, उसमें हर चीज़ की तफसील है, हर बात की उसमें वजाहत है। ये कुरान का दावा है भाई, ये मेरा दावा नहीं है। फिर या तो ये बोलो कि नहीं कुरान जो है कुरान में तफसील नहीं है, कुरान तफसील के बारे में या वजाहत के बारे में जो दावे कर रहा है उसके दावे झूठे हैं, ये बोलो। ये देखो, मुसलमानों का अमल खुद बता रहा है कि कुरान झूठा है। आप समझ रहे ना, कुरान झूठा है, कुरान में तफसील नहीं है, कुरान में कोई वजाहत नहीं है, कुरान में कोई तशरीह नहीं है, कुरान में कोई जो है कोई तबयीन नहीं है, कुरान में कोई जो है किसी बात की आपको कोई तफसील नहीं मिलती। इस वजह से तो इनको हदीस के भंडार की तरफ जाना पड़ता है ना। ये अपने अमल, अपने रवैये, अपने अकीदे के मुताबिक जो है ये साबित कर रहे हैं कि कुरान के बयानात या कुरान के ये जो ऐलानात हैं या कुरान की ये जो दावे हैं वो सरासर झूठे हैं, सरासर झूठे हैं। कि कुरान अपने आप को जो तफसील, कुरान क्या क्या कह रहा है देखिए, इसमें हर चीज़ की तफसील है, और कुरान ये कह रहा है कि हमने कुरान में हर चीज़ को हमने खोल कर बयान किया है। कुरान में कोई जो है कोई मुबहम बात नहीं है, कुरान हर चीज़ को जो है खोल कर बयान कर रहा है। कुरान मुबीन किताब है, ये मुबीन का मतलब वाज़ेह किताब है। कुरान में हमने एक एक चीज़ को हर तरह से खोला है, और ये बातें कुरान में 50 जगह आई हैं, 50 जगह। कुरान कई मौके पर जो है एक बात कहने के बाद में उसकी आखिर वाली आयत में कहता है कि इस तरह से हमने हर चीज को कुरान में खोल कर बयान किया है। अब सवाल ये है, तो या तो फिर 50 बार जो कुरान की ये दावे हैं वो सरासर झूठ हैं, और यकीनत और रियलिटी भी यही है। कुछ भी आप समझ रहे ना, कोई वजाहत नहीं होने की वजह से अब ये लोगों को हदीस के भंडार की तरफ जाना पड़ता है। तो अब ये दोनों तरफ से मामला जो है मुसलमानों के लिए मुश्किल है। अगर मुसलमान ये कहें कि नहीं भाई कुरान में तफसील नहीं है, तो इसका मतलब कुरान का ये दावा झूठा है। अगर मुसलमान ये कहें कि जो है कुरान तशरीह का मुहताज है, तो फिर जो है कुरान ये कहता है कि मैं तो तशरीह करता हूं, तो कुरान झूठा है। और मुसलमान ये कहते हैं कि कुरान में तफसीर की जरूरत है, लेकिन कुरान ये कह रहा है कि जो है मैं बेहतरीन तफसीर पेश कर रहा हूं, वह अहसन तफसीरा। कुरान अपने बारे में कह रहा है कि मैं बेहतरीन तफसीर हूं, जो कुरान कह रहा है। अगर मुसलमान ये कहते हैं कि जो है हदीस का भंडार जरूरी है, तो कुरान क्या कह रहा है, कुरान के बाहर जो हदीसें हैं वो तो जो है घड़ी हुई हैं, हदीस युफ्तरा। और कुरान अपने बारे में क्या कह रहा है, कुरान जो है अहसनुल हदीस कह रहा है, मैं बेहतरीन हदीस हूं। अब आप अंदाजा लगाएं क्या क्या घनचक्कर है यार, ये क्या घनचक्कर है। कुरान फुरकान है। यानी कुरान एक तरफ ये कह रहा है और मोमिनों का रवैया कुछ और है। अब दोनों में से सही कौन है भाई, सही कौन है? जी जनाब, हिंदी वाले बाबा क्या कह रहे हैं? हे नबी, हमने आपकी ओर इस पुस्तक कुरान को सत्य के साथ उतारा है ताकि आप लोगों के बीच उनके अनुसार निर्णय करें जो अल्लाह ने आपको बताया है, और आप विश्वासघातियों के पक्षधर न बने। इसमें फुटनोट भी दी है उन्होंने। भी है, अच्छा। हाँ, लंबी चौड़ी है यार। यहाँ से अर्थात आयत से तक के विषय में भाष्यकारों ने लिखा है कि एक व्यक्ति ने एक अंसारी की कवच जिरह चुरा ली, और जब देखा कि उसका भेद खुल जाएगा तो उसका आरोप एक यहूदी पर लगा दिया, और उसके कबीले के लोग भी उसके पक्षधर हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि आप इसे निर्दोष घोषित कर दें, और उनकी बातों के कारण समीप था कि आप उसे निर्दोष घोषित करके यहूदी को अपराधी बना देते, कि आपको सावधान करने के लिए ये आयतें उतारी।
ابن जरीर इन आयतों का साधारण भावार्थ ये है कि मुसलमान न्यायाधीश को चाहिए कि किसी पक्ष का इसके पक्षपात न करे कि वो मुसलमान है और दूसरा मुसलमान नहीं है, बल्कि उसे हर हाल में निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए। मुसलमान न्यायाधीश मतलब ये काजी की तरफ इशारा है शायद इनका, काजी। इसमें बात काजी की तरफ हो रही है। वला तकुन लिल खाइनीन खसीमा, यानी मतलब ये है कि जो धोखेबाज हैं, जो झूठ का सहारा लेते हैं, इन लोगों का तुम साथ मत दो, इनका पक्ष जो है तुमको नहीं होना चाहिए, इस तरह की बात कही गई है। जी चलिए जनाब, 1 घंटा हो गया है, अब हम यहाँ एंड करते हैं और फिर आधे घंटे बाद हम दोबारा फिर आप लोगों से जो है जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग थोड़ा चाय पानी बिस्किट खा लेके आ जाएं, फिर जो है हम टिक के बैठेंगे रात देर गए तक, फिर आप हजरात से बातचीत होगी। जी सचवाला जी, 2 मिनट दीजिए। मैं जो है आज एक नई चीज़ जो है पेश करूँगा और उसमें मैं ये बताऊँगा कि कुरान का मुताला एक और ढंग से भी किया जा सकता है। मैंने कुरान को जिस अंदाज से देखा, पढ़ा और कुरान में जो बातें मुझे नज़र आई, तो अगर इंसान उस पर गौर करे, मैं ख़ास तौर पर मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, अगर मुसलमान, मैं जिस ज़ाविये से कुरान को देख रहा हूँ, अगर उस ज़ाविये पर कुरान को मुसलमान भी देखने लग जाएं, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े मसाइल हल हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। उनको जो है ये मार धाड़, कत्ल खून, ये खून खराबा, ये जो है दुश्मनी, अदावत, ये बुग़्ज़ और इनात की जो है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई मैं कुरान से कुछ ऐसी बातें उन लोगों के सामने पेश करूंगा ताकि वो इस पर गौर करें और बताएं कि जो है हमें ऐसे किसी चीज़ की ज़रूरत है या ऐसे चीज़ की ज़रूरत है। कुरान का मुताला जैसा कुछ मुसलमान करते आए हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके जो नताइज हैं, वो दुनिया के सामने हैं। अगर ये कुरान को इस नज़र से न देख कर किसी और नज़र से देखें, तो मैं समझता हूँ कि जो है बड़े बड़े जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो मैं इस हवाले से मैं कुछ एक कंपैरिजन पेश कर रहा हूँ। कुरान में एक ऐसी शख्सियत है जिसको अगर आप देखें गौर से और उसके बाद कंपेयर करें, वो जो है मुसलमान जिस शख्स को जो है अपना सबसे बड़ा समझते हैं और उसके बाद कुरान जिस शख्सियत को जिस अंदाज से पेश करता है, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो क्या तस्वीर हमारे सामने आती है, ये वाकई बड़ी दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं अपने अंदाज में उसको मैंने लिखा है और जो है ये भी मेरी किताब का एक हिस्सा है, तो मैं जो है आज उसको पेश करूँगा। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, ज़रूर जो है आज हम 9:30 की स्ट्रीम को ज्वाइन करें, उसमें कुछ अनोखी बातें आपके सामने आएंगी। तो चलिए जनाब, अब हम यहाँ से इजाज़त चाहते हैं। जी सचवाला जी, 2 मिनट दीजिए। ये जी आयम जी का $5 का सुपर चैट है। आदरणीय सचवाला जी और प्यारे अब्दुल हमीद भाई, प्रणाम जी। आदाब आयम जी। जिया रहमान साहब का 2.79 कैनेडियन डॉलर का सुपर स्टिकर है। जिया रहमान भाई, बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। वीरू माटलुआ जी कहते हैं सभी एक्स मुस्लिम भाइयों को प्रणाम करता हूं, शुक्रिया भाई। पीएन जी कहते हैं माय एक्सप्रेशन आफ्टर रीडिंग कुरान 33 की 50। अच्छा जी अच्छा ठीक है जी। सिल्विया जी का $5 का सुपर चैट है। थैंक यू सचवाला जी फॉर टायरलेसली एक्सप्लेनिंग दिस स्ट्रेंज बुक टू अस नॉइसेस एवरी डे। जी सिल्विया जी, शुक्रिया सही आपका, बात है। थैंक यू सर जी। तो चलिए सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत शुक्रिया सभी का। 9:30 बजे वाले एपिसोड में जुड़िए, बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है। तब तक के लिए सभी का शुक्रिया, खुदा हाफिज। जी ओके जनाब।